मुसलमान होना एक फख्र की बात है। अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इस्लाम कट्टरता का नाम है, इस्लाम तलवार की नोक पे। बशर्ते कि वो मुसलमान हो, और मुसलमान से मतलब है मेरा मुकम्मल ईमान वाला। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দর্শক, কর্ণাটকের হাইকোর্ট হিজাব নিয়ে ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে। এবার হিজাব নয়, হিন্দুদের শাখা সিঁদুর নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং আরও অনেক কিছু নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই জন্য খুদ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানরা এখন ভারতে উদ্বিগ্ন। দর্শক, আপনাদেরকে সেই নিউজটা দেখাবো, কি ঐতিহাসিক রায় দিল, হিজাবের সাথে সাথে কী কী নিষিদ্ধ করেছে। এই নিউজটা দেখানোর আগে আপনাদেরকে আর দুইটা হিন্দু পণ্ডিতের বক্তব্য শোনাতে চাই, যেখানে হিন্দু পণ্ডিতের মুখে আল্লাহু আকবার, হিন্দু পণ্ডিতের মুখে ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রশংসা। আপনি যদি শুনেন তাহলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে ইসলাম ধর্মের প্রশংসা আবার হিন্দু পণ্ডিত কিভাবে করে, এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য দিয়েছেন মুসলমান সম্পর্কে। চলুন প্রিয় দর্শক, আমরা এই হিন্দু দুই পণ্ডিতের কথাগুলোকে শুনে আসি। बुजुर्ग मुसलमान हमारे कमरे में आए, बोले बाबा जी, देश में इस समय जो हाल है, जो हालात हैं, इसके बारे में आप क्या लगता है, मुसलमानों के तो पीछे पड़े हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुसलमान होना अपने आप में गर्व की बात है, मुसलमान होना एक फख्र की बात है, बशर्ते कि वो मुसलमान हो, और मुसलमान से मतलब है मेरा मुकम्मल ईमान वाला, और मुकम्मल ईमान वाला कोई भी हो सकता है, फिर वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, या मेरी तरह सनातन धर्म वाला एक मामूली सा अदना सा इंसान हो। तो मुकम्मल ईमान आना जरूरी है, और जब मुकम्मल ईमान आ जाएगा तो मुसलमानों का कोई क्या बाल वाका कर सकता है। कहते हैं कि नूरे हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से रब का बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, और आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा सा किस्सा और आपको सुना दूं। कश्मीर की यह सत्य घटना है, हमें हमारे गुरुजी ने सुनाई थी। कहते एक मुसलमान, जो सवेरे की नमाज होती है, फजर की शायद मेरे ख्याल से वही होती है, तो वो नमाज के वक्त वो जो है अपने घर से खोमचा बोलते हैं, छोटा सा ऐसा ठेला होता है जिसमें वो छोले और आलू उबाल कर घर से वो ले जाकर बेचते थे। तो बड़े ही अल्लाह के बंदे थे, बहुत ही ईश्वर की इबादत करने वाले बंदे थे। तो वो खोमचा बेचते थे और अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। जो आता था उनको जो भी पैसा देता था वो उस पैसे को लेकर वो वहाँ ख़त्म कर देते थे मामला। तो वो खोमचा चला लेते थे और दे देते थे किसी को, और कोई भी उनको, अब ऐसे भी लोग थे उस भीड़ में जो उनको खोटा सिक्का देकर चले जाते थे, और वो अल्लाह अल्लाह करने वाले व्यक्ति, उनका ध्यान सिक्के पर ना होकर अपने अल्लाह पर रहता था। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन वो अपने घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई आज तुमने हमारे छोले और आलू जो खोमचा बनाती थी वो बनाया नहीं। तो बोले कि आज दुकानदार ने सामान नहीं दिया, सौदा नहीं दिया। बोले क्यों? बोले जितने भी सिक्के इकट्ठा किए हैं आपने, ये सारे खोटे सिक्के हैं। बोले हाय अल्लाह। वो वहीं चुपचाप बैठ गए उस ईश्वर की इबादत में कि बोले हे या अल्लाह, ये खोटा सिक्का तेरी दुनिया में तो नहीं चला, क्या मेरे जैसा खोटा सिक्का तुझे कबूल होगा? तो उसने उसी वक्त वहां पर एक नूर प्रकट हुआ और आवाज आई कि उस थैली में हाथ डालकर देख। और जब उसने थैली में हाथ डालकर देखा तो वो सारे खोटे सिक्के सोने की अशरफियों में तब्दील हो गए थे। तो मुसलमान ऐसा होता है जो किसी खोटे सिक्के को भी हाथ लगा दे तो सोने की अशरफी में तब्दील कर दे। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, मुसलमान को किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं पहले से और काफी दिनों से, मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी अब आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। तो मैंने कहा मुझे कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही पहले से जन्मजात ही मुसलमान हूँ। और मुसलमान का मतलब ये नहीं कि कलमा पढ़कर ही हो सकता है, मुकम्मल ईमान कहीं भी आ सकता है, चाहे वो हिंदू में आए, चाहे मुस्लिम में आए, चाहे सिख में आए, चाहे ईसाई में आए, चाहे किसी यहूदी में आ जाए, किसी में भी आ सकता है। मुकम्मल ईमान आना जरूरी है। मंच पर उपस्थित आदरणीय एवं सम्माननीय भाइयों और बहनों, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है कि शैतान का स्वभाव होता है तोड़ने का और साधु का स्वभाव होता है जोड़ने का। सड़क पे अगर कोई आदमी गिर जाए तो सब लोग दौड़ पड़ते हैं, कोई ये नहीं देखता कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पहले उसको उठाते। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन। आज कुछ शैतानी ताकतें धर्म की आड़ में इस इंसानियत को बांट देना चाहती है।
लेकिन हम सबका जो भी साधु का मतलब होता है अच्छे लोग, जो भी अच्छे लोग हैं उनको सदैव प्रयत्न करना चाहिए कि वो अपने काम में सफल ना होने पाए। शैतान तो काम करेगा ही, लेकिन हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि वो सफल ना होने पाए। और शैतान कभी भी दुनिया में सफल नहीं हुआ और ना हो पाएगा। मैं जिस गांव में पैदा हुआ उसमें 2-4 मुस्लिम भाइयों के घर थे। इस्लाम के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। 14 साल की उम्र में कानपुर से मैं इलाहाबाद गया पढ़ने के लिए। जो 11वीं में हमने एडमिशन लिया तो जो साइंस का प्रैक्टिकल होता उसमें सैयद इकराम हुसैन साहब एक थे, वो हमारे पार्टनर बने। 2-2 लड़कों को रखा जाता था। तो एक बार मैं इकराम हुसैन साहब के यहाँ गया। वो इलाहाबाद में सागल सब्जी मंडी मोहल्ले में रहते थे। तो जैसे ही मिल करके लौटने लगा वैसे ही पता चला गंगा हो। दर्शक, हिंदू पंडितेर मुखे इस्लामेर प्रशंसा। आसले इस्लाम एमन एक धर्म जे धर्मेर प्रशंसा हिंदू करबे, ख्रिस्टान करबे, बौद्ध करबे, अर्थात सकल धर्मई करबे। এটা হচ্ছে ইসলাম ধর্মের একটা বড় মুজেজা। দর্শক, এই দুই হিন্দু পণ্ডিতের বক্তব্য নিয়ে আপনার মতামত কি কমেন্ট বক্সে জানাবে। দর্শক, এখন আমরা নিউজটা পড়ব যে স্কুলের ভিতরে কি কি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হিজাব নিয়ে যে রায় দিল কর্ণাটকের হাইকোর্ট। হিজাব নিয়ে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পড়ুয়া কেউ ধর্মীয় পোশাক পরে কলেজে প্রবেশ করতে পারবে না বলে বৃহস্পতিবার রায় দিয়েছিল কর্ণাটকের হাইকোর্ট। সেই মামলায় আবার 14 ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য করা হয়েছিল। আনন্দবাজার এক খবরে বলা হয় হিজাব নিয়ে সরকারি নির্দেশনার বিরুদ্ধে আদালতে একটি মামলা চলছে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নেতৃত্বাধীন সদস্যের বেঞ্চ এই মামলার শুনানি চলছে। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করার আগে প্রধান বিচারপতি ঋতুরাজ অবস্থিত বলেন, কর্ণাটকের কলেজগুলো খোলা হতে পারে, তবে যেহেতু বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন তাই পড়ুয়া কোনো রকম ধর্মীয় পোশাক পরে কলেজে প্রবেশ করতে পারবে না। শুধু মুখের কথা শুনে কোনো রকম প্রতিবাদ না করার জন্য সাংবাদিকদের নির্দেশ দিয়েছিল কর্ণাটকের হাইকোর্ট। তো অবশেষে এই সমস্ত হিজাব ইস্যু নিয়ে রায় দিয়েছে কর্ণাটকের হাইকোর্ট। রায়ে শুধু হিজাব নয়, প্রত্যেক ধর্মীয় পোশাককেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে স্কুল কলেজের ভিতরে। যেমন হিন্দুদের শাখা সিঁদুর এবং শিখদের পাগড়ি সহ যত ধর্মীয় পোশাক রয়েছে প্রত্যেক ধর্মীয় পোশাকই কলেজ এবং স্কুলের ভিতরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এদিকে হিজাব ইস্যু পশ্চিমবঙ্গে যাতে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে সব থানার উদ্দেশ্য সতর্কতা জারি করেছেন রাজ্য গোয়েন্দারা। রাজ্যের সব জেলায় পুলিশ সুপার কমিশনারদের মধ্যে সেই সতর্কবার্তা প্রতিটি থানাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু হিজাব ইস্যুতে এখন সব ধর্মের প্রতীককেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাই হতে পারে প্রত্যেক ধর্মের মানুষেরই ক্ষোভ থাকতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক ধর্মের মানুষের প্রতি আদালত অনুরোধ জানিয়েছে এটা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এখানে ধর্মীয় পরিচয় বহন করার কোনো কারণ নেই। তাই শুধু হিজাব নয়, সকল ধর্মীয় প্রতীক, শাখা, সিঁদুর, পাগড়ি সহ সবকিছুই স্কুলে নিষিদ্ধ করা হলো। দর্শক, এটা ছিল কর্ণাটকের সর্বশেষ রায় এবং চূড়ান্ত রায়। শুধু হিজাব নয়, যে সমস্ত ধর্মের প্রতীক বহন করে সেই সবগুলোই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দর্শক, এটাই সবার কাছে প্রশ্ন ছিল যে হিজাব কেন নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। অনেক ধর্মের তো অনেক প্রতীক রয়েছে, শাখা সিঁদুর রয়েছে, এগুলো অনেকে প্রশ্ন করছিল। হয়তোবা আদালত এখন চিন্তা করেছে যে হিজাব আমরা যেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে হিজাব তারা নিষিদ্ধ করতে চাচ্ছিল মুসলমানদেরকে পর্দাবিহীন করার জন্য, কিন্তু তারা এখন চাপের মুখে পড়ে হয়তোবা এই রায়টি তারা দিয়েছে। যদি এখন তারা হিজাবের পক্ষে রায় দিত, হিজাব পরে যেতে পারবে, তাহলে হয়তোবা তারা পরিস্থিতিটা স্থিতিশীল থাকতো না। কিন্তু এখন চিন্তা করতেছে যদি আমরা হিজাব শুধু নিষিদ্ধ করি তাহলে বিষয়টা আরও উত্তেজনা, কারণ বিষয়টা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলে গিয়েছে। তাই এখন নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য আমার মনে হয়, ব্যক্তিগত পর্যালোচনা বলতেছি, নিজেদেরকে কমপক্ষে বাঁচানোর জন্য, আন্তর্জাতিকভাবে মানুষকে বোঝানোর জন্য মুসলমানদের উপর এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত আমরা চাপিয়ে দিই না। আসলে আমরা স্কুল কলেজে যাতে করে স্কুলের যে ইউনিফর্ম সেটাই পরে আসবে, এর জন্য শুধু হিজাবটা আমরা শাখা সিঁদুর সব কিছু নিষিদ্ধ করে দিয়েছি। এটাই তাদের চক্রান্ত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি যাতে মুসলমানরা তাদের ইজ্জত, তাদের পর্দা রক্ষা করতে পারে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে তাদের এই ব্যবস্থাটা করে দেন।